رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک হাজার হাজার কণ্ঠ চিকন মোটা সুরে আমার নবীকে সালামের আওয়াজ আসতে লাগলো। আমরা যতজন ছিলাম কান্নার রোল পড়ে গেল। বললাম যে ভাইয়া पाकिस्तानी भाई साहब आप हजरात तो शायरा अहले सुन्नत हो ना, और दो एक लोरी सुना दीजिए ना। तो नहीं भाई साहब, हमको डर मालूम हो रहा है, अनफा से कुदसिया होगा, जिन होगा, परी होगा, देव होगा। अरे भाई साहब जो कुछ हो, हम तो मुस्तफा की गांव में हो। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। যখন এই কথা বলতে গেলাম সেই কাঁপতে লাগলেন। अरे खौफ का कोई फिक्र नहीं, तुम सीधा से जुबान खोलो सुभान अल्लाह। অনেক চেঁচামেচি করার পর তাকে বললাম যে বেশি কথা বললে আমরা বাঙালি, তুই পাকিস্তানি, এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। সে বলতো বাবারা খাইছে আমাকে সুবহানাল্লাহ। এখন আবার শুরু। आप है उम्मो आप खैरुल वरा, आप है उम्मो आप खैरुल वरा, आप सरताज पैगंबराने जहां, आपकी दोनों आलम में जलवा गए या नबी या नबी या नबी या नबी या रसूल अल्लाह